Salam sejahtera para penonton. Selamat datang ke program Temu Bual Econ Roundtable bersama saya, Datuk Dr. Medley Burma. Dalam rancangan ini, kita membawa beberapa pakar industri dan akademik sebagai tetamu untuk membincang isu-isu sosioekonomi Malaysia amnya dan Sarawak khasnya. Kita bersiaran dari World Trade Center Kuala Lumpur. Bersama saya adalah Profesor Emeritus Dr. Cik Husna Azhari dan Encik Yusri Yusof untuk membincang industri pembuatan di Malaysia. Okey, selamat datang. Hari ini kita ada dua tetamu yang kita bawa khas, yang kita undang. Mereka sudi hadir untuk berbincang pada hari ini. Okey, kalau kita lihat Prof dan juga Cik Yusri Malaysia sekarang berhadapan dengan satu senario yang agak mencabar yang tidak pernah kita lalui dalam sejarah kita iaitu apa yang kita gelar sebagai pandemik COVID-19 So sebagai ahli ataupun pakar dalam bidang pembuatan, mungkin Prof ataupun Cik Yusri lepas ini boleh membincangkan apakah dia situasi semasa ini, bagaimana kesan, apakah kesannya terhadap kita sebagai negara kita Malaysia amnya. Bagaimana Prof? Yes. Ya, terima kasih. Jadi seperti yang kita tahu, kita berada dalam satu situasi yang amat mencabar. Dalam satu situasi yang penuh pelbagai kemungkinan. Okay. Times of great uncertainty and change. Jadi saya rasa frasa yang kita boleh ketengahkan dalam membincangkan situasi semasa dan secara spesifiknya situasi pembuatan di Malaysia ialah kita menangani industri pembuatan di Malaysia berlandaskan masa keberangkalian dan orang kata pertukaran tersebut. Okey. Jadi mungkin kita lihat khususnya impak kepada beberapa industri. Kalau kita bagi peluang kepada Encik Yusri untuk impak yang secara khusus kepada industri otomotif. Okey. Kerana beliau dari sana. Okey. Alright. So jadi kesan yang paling ketara sekali ialah this is time of great change. So great uncertainty. Alright. Okay. So Cik Yusri, tadi ada disebut tentang the word was uncertainty. Ketidakpastian. I mean in the sector that you are working in, apakah dia bentuk uncertainty yang disebut ni? Terima kasih Datuk. Dari segi manufacturing industry. Yes. Manufacturing industry secara keseluruhannya memainkan peranan yang amat penting dalam transformasi ekonomi nasional. Dan dari konteks pembuatan otomotif sendiri, sejak tahun lepas apabila kita mengalami cabaran pandemik COVID-19, kita menghadapi beberapa kesulitan dalam menangani isu-isu pembekalan, menangani pelaksanaan projek. Jadi, tapi yang lebih penting ialah bagaimana kita memastikan kaki tangan di syarikat dan juga di ekosistem tempatan akan terus mampu menjalankan tugas masing-masing. Jadi pada 3 bulan pertama PKP tahun lepas, kita menghadapi satu situasi yang mencabar tapi it's not the end of the world. So what we did, kita setiap hari tanpa gagal setiap hari kita memastikan apakah situasi tersebut dan apa tindakan yang perlu diambil untuk kita terus untuk kita meneruskan semua aktiviti-aktiviti yang kita telah rancangkan beberapa tahun lepas. Jadi perkara-perkara ni kita cuba ketengahkan dan alhamdulillah kita, kalau kita tengok dari segi sektor pembuatan otomotif, kita tengok banyak model-model baru yang dilancarkan walaupun pada tempoh PKP tersebut. Dan kita juga berterima kasih dengan kerajaan atas skim penjana yang diberikan yang terus menggalakkan pengguna untuk terus membeli kenderaan-kenderaan baru. Jadi perkara-perkara ini adalah satu skim galakan yang baik dan kita di pihak syarikat, di pihak industri akan cuba mencari cara untuk menangani situasi pandemik 19 ini. Ini menarik sebagai that is a practitioner side punya perspektif Prof Cik Husna, are we prepared for this? Adakah Malaysia ataupun dunia sebenarnya adakah kita bersedia dengan apa yang berlaku tu? Soalan dia sudah tentulah dunia tidak bersedia. Tapi saya rasa saya nak petik what Encik Yusri said about the workforce. Dan saya satu perkara yang
sangat membantu dalam hal pembuatan ini ialah the workforce. Okay. How prepared our workforce? Mungkin kalau di university, we were constantly talking about the agile workforce. Okay. We want to prepare an agile workforce that can adapt to change. Okay. But maybe before we weren't tested that much. All right. And this is the right time. How agile is the workforce? How well they adapt to change? And orang kata the test of the pudding is in the eating. Eating, right. And we have shown, your industry have shown, the automotive industry has shown that indeed what we have been orang kata preaching has borne the right fruits. Okay. So the industry has weathered very well and has been able to roll off new models. Okay. So insofar as the preparedness of the workforce, I think we are there. Okay, we're there. That's really good news, Yes. because that is really something. Because one of the challenges, if you look at it, unemployment, and there is also the issue kami orang ekonomi sering berbincang ialah underemployment. Maknanya unemployment mereka mencari kerja tak ada kerja. Underemployment kelayakan mereka lebih tinggi daripada pekerjaan yang mereka lakukan. So I think apa yang kita bincang pada hari ini, one of like as you have mentioned, sektor pembuatan ini sangat-sangat penting ya. So saya rasa kalau kita lihat ya tadi ada Prof Husna kata that we are there in terms of our workforce. The first thing that really what was really yang impact yang terasa sangat masa tu. Kita tidak menafikan workforce yang kita perlu adalah melibatkan pelbagai kepakaran. Kepakaran, yes. Dan dia juga melibatkan pelbagai latar belakang. Betul. Dan di mana tempat tinggal mereka pun sangat penting. Oh, okay. Jadi dalam sektor pembuatan otomotif, kita di syarikat kita ada memperkenalkan peraturan-peraturan bagaimana kita nak menangani COVID-19 semasa waktu kerja dan juga di luar kerja. Alright. Tetapi lumrah manusia ialah kita ada dealing dengan orang lain. Betul. Adakah orang lain tu mengamalkan SOP yang terbaik? Jadi dari segi sektor pembuatan otomotif, dia tidak terhad dengan di syarikat saja sebab dia melibatkan para pembekal. Dia juga melibatkan the supply chain is involved, the dealer network is also involved, and they are all dealing with people. Jadi ini yang perlu kita pastikan program pembangunan dan juga operasi syarikat terus berjalan. Alright. So ini satu perkara yang menarik yang akan kita sambung selepas ini. Okey, kita akan berjumpa selepas ini untuk membincangkan topik-topik yang lebih menarik ya. Okey. Okey, kita kembali semula untuk membincangkan tentang isu di sektor pembuatan. Tadi sebelum kita berhenti rehat sekejap, Cik Yusri ada membincangkan dan juga Prof Husna juga membincangkan cabaran-cabaran yang dihadapi oleh sektor pembuatan di Malaysia ya sebagai tunjang pembangunan negara kita, okey. Right. Jadi satu perkara yang sering kita dengar tadi ialah berkaitan dengan tenaga manusia ataupun workforce ni ya. Sebagai apakah dalam sektor pembuatan ini risikonya, okey, bagaimana kita nak mengurusnya? Nanti mungkin Prof Husna juga boleh memberi pandangan dan juga berkaitan dengan how do we manage this risk? Sebelum COVID-19 kita ada cabaran mengenai workforce ni, ada dua cabaran. Yang satu daripada kepakaran dan macam mana nak meningkatkan kepakaran. Yang kedua, apabila kepakaran mereka ni meningkat, macam mana kita nak retain them in the company. So that will require development programs. Dan selepas COVID-19 ni, kita ada cabaran ketiga iaitu bagaimana memastikan mereka sentiasa sihat untuk bekerja. Ini tiga perkara ni kita dalam konteks selepas COVID-19, pandemik COVID-19, kita cuba menangani dengan melakukan risk mitigation in all functions to make sure that all the workforce are fully complied to the preventive measures. Dan mereka juga perlu menangani atau perlu melaksanakan preventive measures ni di luar pada waktu kerja. Sebab itu setiap hari tanpa pengecualian, setiap hari pukul 8 pagi sehingga 9 pagi
kita ada mesyuarat pengurusan membincangkan situasi COVID-19 di dalam syarikat, di dealer network dan juga di kalangan semua pembekal. Jadi kita perlu pastikan keseluruhan kaki tangan di syarikat dan juga di ekosistem ni selamat dan mampu meneruskan operasi perniagaan kita. Sebab dalam syarikat je kita ada dalam 10,000 pekerja. Yang melibatkan para pembekal supply chain dalam 50 mungkin 60,000. Dalam dealer network ada lagi 20,000. The supporting function ada. So ada lebih kurang dalam 100,000 kaki tangan yang terlibat dalam industri pembuatan untuk syarikat kita saja. Kalau kita tengok dari segi dependensi ahli-ahli keluarga mungkin akan melibatkan dalam 400-500 ribu orang. Betul. Jadi dari segi tahap kepentingan setiap pekerja ni kita perlu jaga setiap masa. Jadi sebab itulah kita sentiasa ada setiap hari pukul 8 pagi hingga 9 pagi kita bincangkan situasi semasa. Okay. Now, Prof. Husna, kalau kita dengar tadi tentang isu risk dan sebagainya, kalau kita lihat apa yang berlaku sekarang dari segi in terms of the workforce, selain daripada workforce, apa lagi cabarannya, Prof? Kalau dalam kita sebut dalam manufacturing ni, ini kita dengar dalam otomotif. Dan pandangan Prof tadi, one is workforce. What else, Prof? Semasa kita mengajar you when you were teaching at the university dulu, when you talk about manufacturing. Terima kasih. Tapi ada satu point yang saya rasa kita boleh angkat. Bincang kat sini dan saya rasa pendengar pun dia nak tahu sebab hari-hari KKM akan ingatkan kita penjarakan sosial contohnya, kurangkan risiko dan Cik Yusri ini pakar risiko dan mereka akan bertanya macam manakah dalam situasi sebenar dalam kilang yang mana pekerja terpaksa berada dalam satu situasi tertutup dan Cik Yusri juga berkata maybe 8 hours a day. Jadi macam manakah kita hendak mengurangkan risiko tersebut? Dan saya rasa itu adalah satu situasi yang mana, and you yourself said that kita lakukan penjarakan sosial, but also to increase efficiency, right? Because you need to get things just in time. So even production processes must have a new paradigm. So dulu just in time. JIT je. JIT. Mungkin pelajar saya tahulah kan, JIT. Tapi sekarang paradigma just in case. Just in case. JIC pula now. JIC. Sebab Cik Yusri juga memberitahu, it's not just managing the production and processes in your own situation, in your plant, but you have to account for the whole supply chain. And this is very important. So, paradigma baru yang kita kena perkirakan ialah in risk, which also entails new risiko ialah how to go for JIC. So that is really very interesting because all the while kalau kita dengar dalam manufacturing is always JIT. So sekarang kita dalam dengar just in case if this happens, and we have to be prepared. Because uncertainty and change, and the preparedness is a new paradigm and a new model. Inshallah. I'm just thinking, at the university, do we teach this kind of, when just in case ni? Because I remember when I was at the university, I was still learning about JIT. Memang dengar JIT, but now I'm not too sure lah sebab kita mungkin university also have to respond. I think universities have to respond, and saya rasa kat universiti belajar pelbagai paradigma, tetapi kesegeraan, the urgency might not be there. Semuanya teori yang bila kita berdepan, maka teori yang kita belajar itu terus harus diamalkan. Itulah saya rasa yang kena berlaku sekarang. Kembali kepada orang kata workforce yang tangkas dan bingkas, yang boleh beradaptasi, bukan hari ini, petang nanti. Itulah. That is the urgency that we are talking Macam about. tadi disebut pagi-pagi je mesyuarat tiap-tiap hari So you have to deal with this kind of issues and that. Maknanya sebelum ini penekanan itu kurang diberikan. Tidak, ataupun bukan kurang, kita ada jawatan kuasa keselamatan dan kesihatan, tapi menyentuh pendekatan yang kita ambil.
all the while under normal circumstances we always work on the operational basis. Kita ada SOP. Alright. Dan pada masa yang sama kalau dari sektor pembangunan kita ada experimental basis. Mana kita buat, kita tengok berjaya atau tidak. Tapi dari segi menangani risiko COVID-19 ni kita more on experiential basis. Mengikut pengalaman. Kalau kita tengok pendekatan, sebab tu setiap hari pihak pengurusan syarikat perlu turun padang untuk memastikan setiap pengalaman yang dialami oleh para petugas adalah mampu mengikut piawaian berkaitan dengan penjarakan sosial, face mask dan juga mesti menjaga kebersihan. Yang ni penting. Jadi kita tengok mungkin ada beberapa function ni yang mungkin tak boleh pakai face mask. Maknanya kalau dia kena call customers. Jadi masa bercakap tu kena buka lah face mask. Tapi macam mana nak memastikan buka face mask ni ada penjarakan sosial pula. Jadi benda ni kita go on the experiential basis. Thank you very much. So terima kasih Cik Yusri, Prof. Husna. So kita akan kembali selepas ini untuk membincangkan masa depan kita, the way forward. Selepas ini kita akan mendengar perbincangan untuk masa depan industri atau sektor pembuatan di Malaysia. Kita kembali untuk membincangkan sektor perbuatan khususnya dalam persekitaran yang tidak menentu ini. Tadi Prof. Husna, you mulakan dengan berkata tentang it is a time of uncertainty, and then Cik Yusri pun membincangkan cabaran-cabaran yang dihadapi oleh sektor khususnya dalam otomotif industri, dan langkah-langkah yang telah pun dilakukan untuk menangani risiko dan sebagainya. Dalam blok yang seterusnya ini kita ingin membincangkan the way forward. Now, khususnya bagi negeri Sarawak, Prof, kalau boleh, ataupun bagaimana kita boleh mengaplikasikan persekitaran yang berlaku ini. Pada pandangan Prof, apa dia usaha ataupun the way forward for Malaysia amnya dan juga Sarawak khasnya? Prof, if you can share. Thank you, Datuk. For Sarawak, the things that we have been discussing, right, the challenges facing Malaysia in general in manufacturing also holds true for Sarawak. For example, safety, as you said, getting products and processes on time across this, supply chain line. And we talked at great length on the workforce. And some of these problems are even more compounded in Sarawak. For example, for the workforce. The workforce in these times of uncertainty and change needs upskilling and multi-skilling. So we are not just talking about being agile or adapting, but generally upskilling and multi-skilling. And companies in Sarawak will have to be, how shall I say it, more proactive to government schemes like HRDF. To utilize it, to benefit from it for this very, very urgent needs to upskill and to multi-skill. Otherwise, we can talk about times of certainty and change, but the measures that we are taking are not urgent enough. We have to move away, and I think efforts are already underway in Sarawak to move from the traditional industries towards industries that are energy intensive. And perhaps if I have some time after Yusri wants to comment, to talk on my favorite industry of which I'm quite familiar as a not just in manufacturing but in materials engineering, which is marine engineering. What about materials? What about marine engineering? Marine engineering. Many people are quite surprised, actually, people from West Malaysia, when I tell them that marine engineering is a growth sector in Sarawak. And you can find that there are very good shipbuilding yards in Cebu, Miri, I think in Limbang, and also in Kuching. But Kuching. The areas of concentration are actually in Miri. And Cebu.
in Miri, of course, because of the proximity to Brunei, right, and access to the oil and gas industry, because these two quite intimately involved with one another. And Sarawak should really focus efforts on marine engineering, shipbuilding. And when we are talking about focusing, the opportunities are not just for big investors. All right. The small people would say, what's there for me? Right. That's plenty for everybody. Great. Talking about SMEs, for example. Okay. And in activities such as repair, maintenance, right, taking advantage of this latest byword, which is the circular economy. Right. All right. In activities such as surface protection, coating, blasting, so there's a lot welding, of opportunities, There's Prof. a lot of opportunities. Okay. That's good. But it comes with a but, a big fat but, which means beauty, all right, which needs and necessitates upskilling of personnel, because these are highly skilled occupations. Okay. Right. Oh, wow. That is really something very interesting. So when you mentioned shipbuilding and all these things, I was thinking of, the Brook.Yak in Kuching. That was the closest that I can go. But that's really interesting. But you have never visited it. Yes, I was just passing through. But that's a very good discussion on the opportunities for the state of Sarawak, Prof. Now, what about you, Cik Yusri? What is it about the way forward in terms of manufacturing for you, maybe which Sarawak can learn, probably? I think I like the word upskilling that you mentioned just now. Okay. In the context of automotive manufacturing as a whole, the key thing that we always look at, what's the end game, which is how do we create the demand, and how the demand is created by the corresponding customer group, the younger group that they are looking at. Right. So the infusion of new technology, the development of new skills is always required. That's where when we introduce new models, we are also guided by the national automotive policies. We are also guided by rules and regulations, and we are also guided by the technology that is coming in. So when we started to introduce the so-called the car that speaks, or the talking car, the intelligent connectivity that we put in, the autonomous level that we have put in to ensure safety are optimized during the vehicle driving. So this is where the upskilling and the knowledge acquisition is important for us to look at. Looking at the long-term sustainability of manufacturing. I mean, if we want to ever start a manufacturing sector in Sarawak, we need to look at the comprehensive ecosystem that is required. And this ecosystem must be able to deliver the demand that we need to create, so that there will be a continuity of activities until from manufacturing to the sales and services, and the feedback will come back to improve the manufacturing. So it's a whole system. It's a whole cycle. So a holistic approach to it. So obviously, Prof, kalau kita lihat dari apa yang telah dibincangkan, Sarawak has a lot of potentials. Sarawak has a lot of, how shall I say, policies and infrastructure in place. And I must mention two. The Samalaju, I think. SCORE. The SCORE, which is the energy renewable intensive corridor. Energy. And the Samalaju industrial port. Because that is the continuity, the chain. If you don't have that, then you don't have the whole continuous infrastructure that we are talking about. Something that you mentioned about upskilling and the necessity of having the workforce to sustain. I think Datuk Mat likes this word sustainability, sustainability to perpetuate or to work the circular economy that I was talking about. All right. Wow, this is really an interesting discussion. I think we'll need another phase for the way forward, in fact. So sampai di sini saja episod kita pada hari ini. Terima kasih kepada tetamu jemputan khas. Terima kasih kepada World Trade Center Kuala Lumpur sebagai lokasi studio kita. Kita berjumpa lagi pada episod akan datang.